आदाब नाजरीन, मैं सबनाज और आप देख रहे हैं खबर आसनसोल, स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर एंड को स्पॉन्सर्ड माही बैंकेट हॉल। आइए नाजरीन, सीधे रुख करते हैं खबरों की जानिब। जिन मुद्दों को मैंने उठाया इन पर चर्चा नहीं की गई, किस लिए मैंने चिट्ठी दी और क्यों दी इस पर बात की गई। लिहाजा ये समझा जा सकता है कि आसनसोल को कुछ नहीं दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ कोलकाता को ही दिया जाएगा, इसलिए मैं अब इस पद पर नहीं रह सकता। ये बातें आज साबिक मेयर जितेंद्र तिवारी ने अपने दफ्तर में इस्तीफे के ऐलान के दौरान कही। इससे कबल एएमसी के अहदेदारान और स्टाफ के साथ आलोचना हॉल में जितेंद्र तिवारी ने मीटिंग की। तीन दिन आगे যে প্রশ্নগুলো তুলেছিল আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে হয়তো যে ইস্যুগুলো আমি তুলেছি সেটাকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হবে এবং আসানসোল শহরের প্রতি যে ভালোবাসা আছে এই সরকারের মাননীয় মন্ত্রী সেটা তারা শুরু করবেন তাদের কাজের মাধ্যমে। কিন্তু এটা খুবই পেইনফুল আমার কাছে যে ইস্যুগুলো তুললাম সেটা নিয়ে কোনো আলোচনা হলো না। কেন চিঠি দিলাম, কিভাবে চিঠি দেওয়া হলো, চিঠি কিভাবে পাস হলো, চিঠি ল্যাঙ্গুয়েজ কি আছে, এসব নিয়েই আলোচনা এইসবের মধ্যে আলোচনাকে আবদ্ধ রেখে দেওয়া হলো এবং এটা আমাকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে আসানসোলকে তারা নতুন করে কিছু দিতে রাজি নন, এই শহরের জন্য তারা কিছু দেবেন না, যা কিছু তাদের আছে সেটা কলকাতার জন্যই আছে। স্বাভাবিকভাবেই যদি আসানসোলে এই চেয়ারে বসে যদি আসানসোলে যদি কিছু করতেই না পারি তাহলে এই চেয়ারে থেকে করে লাভ নেই। আমার এত সুন্দর টিম আছে আসানসোল পৌর নিগমে, যে ইঞ্জিনিয়াররা আছেন, স্টাফরা আছেন, ইভেন গ্রুপ ডি স্টাফ আছেন, সিকিউরিটি সবাই ভ্যালম্যান আছেন। এই টিম ওয়ার্ল্ডের যে কোনো পৌর নিগম যদি এই ধরনের টিম পায় 1 নম্বরে পৌঁছে যাবে। এত সুন্দর টিম থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সাহায্য না পাওয়ার জন্য আমার শহর পিছিয়ে যাবে, আর এটা আমি মেনে নেব। বিভিন্নভাবে কারণ দেখিয়ে দেওয়া, এই ব্যাপার আছে, ওই ব্যাপার আছে, তো আর কোনো উপায় নেই। তাই আমি আমার এই পদ থেকে ইস্তফাপত্র আমি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমি অনুরোধ করছি যে 5টা অবধি আজ অফিস আওয়ার্স আছে, 5টার মধ্যে সেটার জন্য অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া হয়। অ্যাকসেপ্ট করলেও ভালো, না করলেও ভালো, দৃঢ় বিশ্বাস ওনারা অ্যাকসেপ্ট করতে বাধ্য। আর 5টার পর কেন আজ 5টা অবধি আমাদের যা পেন্ডিং কাজ আছে সেটা করার পর কাল থেকে আর এই অফিসে আমি আসবো না এবং এই অফিসে যাকে দায়িত্ব দেবে সরকার এবং যাকে দায়িত্ব দেবে তার মাধ্যমে যে প্রশ্নগুলো আমি তুলে গেলাম সেগুলো যদি সমাধান হয়, আসানসোলকে ঢেলে সাহায্য যাওয়ার জন্য যদি সরকার কিছু করে, আমার এই 6 বছর আমার যে অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা তারা যদি কাজে লাগাতে চায়, যদি আমার কাছে পরামর্শ চায়, আমি হেল্প করতে রাজি আছি। অন্য কেউ বসুক, কিন্তু শহরটাকে এগিয়ে নিয়ে যাক। আমার উপর ব্যক্তিগত রাগ দেখিয়ে এই শহরকে পিছিয়ে দিয়ে তো লাভ নেই। জেলা সভাপতি পদ থেকেও কি পদত্যাগ করছেন? কি বলছেন? জেলা প্রেসিডেন্ট পৌর নিগম, এখানে দলের কথা বলা ঠিক হবে না। আমি এখন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটাই আপনাদেরকে জানালাম। बीजेपी के आला रहनुमा शुरू से ही ये कहते आ रहे हैं कि दिसंबर के आखिर तक टीएमसी पार्टी साइन बोर्ड में तब्दील हो जाएगी। आज इसी तरह की बातें साबिक काउंसलर अभिजीत आचार्य ने कही। अभिजीत आचार्य और अमित तुलसियान ने आज पार्टी के ओहदे से इस्तीफा देते हुए कहा कि टीएमसी अब मुस्लिम लीग में तब्दील हो गई है। यहाँ एक ही कम्युनिटी पर खास तवज्जो दिया जाता है और हिंदुओं को नज़रअंदाज किया जाता है। জেলার ভাইস প্রেসিডেন্ট তো আমরা আজ এই পদ থেকে রিজাইন দিচ্ছি, কারণ আপনারা জানেন বর্তমান পরিস্থিতিতে তৃণমূল দলটা একটা বিশেষ সাম্প্রদায়িক দল হিসাবে গঠিত হয়ে গেছে। এখানে যারা আমরা হিন্দু কাস্টের বিশেষ করে যারা আছে তাদের মর্যাদা নেই, কোথাও না কোথাও ববি হাকিমদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হচ্ছে। এই দম বন্ধ করা পরিবেশে আমরা সকল মানুষের কাজ ঠিকভাবে করতে পারছি না, তাই আমরা আজ এই পদ থেকে রিজাইন করছি। দল থেকে তো বেরিয়ে গেলেন, আপনারা কাউন্সিলর নেন, আপনাকে কোন দলে যাবেন বলে ঠিক করেন? সেটা মানুষের কাজ করার জন্য কোনো দলে যেতেই হবে এর তো কোনো মানে নেই। আমরা এর আগেও যখন পার্টি করতাম না তখনও মানুষের কাজ করেছি, আগামী দিনেও মানুষের কাজ করব। মানুষ সঙ্গে আছে, মানুষের কাজ করতে গেলে যে কোনো বিশেষ দলে যেতে হবে এর কোনো মানে নেই। তবে যে বর্তমান দলে আছে সেখানে থেকে মানুষের কাজ করা যাবে না। বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনাদেরকে আক্রমণ করা হচ্ছে মির্জাফর বলে, কি বলবেন? আমি বলছি যে 1998 সালের 1 জানুয়ারি যারা কংগ্রেস দল ভেঙে তৃণমূল গঠন করেছিলেন তারা যদি মির্জাফর হয়ে থাকে আমিও মির্জাফর। আপনাদের কতজন বেরিয়ে আসছেন? আপনাদের মধ্যে কতজন বেরিয়ে আসছেন? পুরো আসানসোল খালি হয়ে যাবে, পুরো পশ্চিম বর্ধমান খালি হয়ে যাবে। অপেক্ষা করুন,
আমরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছি, আগামী দিনে পুরো আসানসোল খালি হয়ে যাবে। পুর প্রশাসক পদ থেকে কি আজকে তিনি পদত্যাগ করেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি? সেটা আমি বলতে পারবো না, সেটা ওনার বিষয়। উনি কি করবেন সেটা উনি জানেন। এখনও উনি বর্তমান আমাদের সভাপতি আছেন, তাই ওনার হাতেই আমরা পদত্যাগটা শুনি। आज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इस्तीफे का दौर था। एएमसी के लीगल एडवाइजर और साबिक एमआईसी रबीउल इस्लाम ने भी अपना इस्तीफा दिया। उनका कहना है कि जितेंद्र तिवारी ने हमें इस ओहदे पर नाफिज किया था। अब जबकि वो खुद ही बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के चेयरमैन नहीं है तो हम कैसे रह सकते हैं। पर हमारे नुमाइंदे ने जब उनसे पूछा कि अगर जितेंद्र तिवारी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो आप क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। मान लीजिए जितेंद्र तिवारी बीजेपी में योगदान करते हैं तो आपका क्या ये? देखिए, एक तो बात आपको हम बता दें, इससे पहले भी हम बताएं, अगर आप लोग ये दिखाइए। देखिए, जो बीजेपी, ये बात हम आपको फिर बता दें, जो बीजेपी हमारे हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान का सिर्फ गर्व नहीं, ये सारे दुनिया का गर्व है। बाबरी मस्जिद, जो बीजेपी बाबरी मस्जिद का शहीद किया है, जो बीजेपी ने मुस्लिम पर्सनल लॉ का पर बहुत बड़ा झटका लाया है, वो बीजेपी में रबीउल इस्लाम क्या, रबीउल इस्लाम का जैसा करोड़ करोड़ कोई मुसलमान कभी बीजेपी नहीं करता। इत्तेहाद कमेटी की जानिब से टीपू सुल्तान मोड़ के करीब सैयद इकबाल हुसैन की क़यादत में सैयद जमाल हुसैन मेमोरियल नॉकआउट कबड्डी टूर्नामेंट का इनकाद किया गया। इस मौके पर निहाल अहमद, जलाल खान, महफूजुल हसन और अली इमाम खान खासतौर से मौजूद थे। में बहुत कमी लग रही है। 16 टीमें, एक से एक खिलाड़ी आपको एक से एक गेम देखने को मिलेगा। ऑल स्टार के खिलाड़ियों की बहुत उनकी हिम्मत अफजाई, अपने आप को रोक नहीं सके कबड्डी के इस मैदान में। सैयद निहाल हुसैन और जनाब सैयद जलाल हुसैन, आपको भी लोग सैयद ही समझेंगे, ये अक्सर ऐसा होता है, इसीलिए कहा जाता है बड़ों। नाजरीन, आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोदली। जी हाँ, गोदली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल, वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। माही मैरिज हॉल इलाके में अपनी तर्ज का वाहिद मैरिज कम कॉन्फ्रेंस हॉल, खूबसूरत लॉन एरिया, पार्किंग एरिया, एसी रूम्स, मल्टीपर्पज हॉल, 24 आवर पावर बैकअप, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर, चेयर टेबल की सहूलियात मौजूद है। आज ही बुक करें। हमारा पता है आजाद नगर, इस्माइल, आसनसोल। कॉन्टैक्ट करें 9334098841 8768822128। आसनसोल नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो
औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।